السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. هادنا إن شاء الله غادي نشوفوا واحد لو كور تري امبورطون بالنسبة للسيركوي إلكترونيك أ سومي كونديكتور اللي هو لي ديود. تري بيان، دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نبداو بلانتروديكسيون. Donc une diode est un semi-conducteur formé par la juxtaposition de matériaux semi-conducteurs de type N et de type P auquel on a raccordé des broches. Très bien, donc كما كنشوفوا بان لا ديود نتاعنا هي عباره على واحد لا جونكسيون بي ان اللي كنا ديجا شفناها في فيديو سابق، وكنزيدوا معها واحد لي بروش. دونك كما كنشوفوا عندنا واحد لا زون او بيان ماتيريال دو تيب بي اون رينيون غيكون مع واحد الماتيريال اللي دو تيب ان، وغادي تعطينا جونكسيون بي ان. غادي نزيدوا معها دي بروش. البوزيتيف غادي تصيروا ليا من لا زون دو تيب بي et le négatif va dire la zone de type N. Donc une diode n'est rien d'autre qu'une jonction PN identique à celle vue dans la section précédente. Donc les déjà شفناها في الفيديو السابق. غادي ندوزو نشوفو le symbole ديال la diode. Donc ces deux bornes sont appelées respectivement anode et cathode. L'anode correspondant au semi-conducteur de PP dans la zone P, l'alternance positive, alors que la cathode correspondant à semi-conducteur de PN l'alternance le négatif. Très bien, donc كما كنشوفوا هذا هو لو سامبول ديال لا ديود نتاعنا. دونك هاد لا بورن هذا هو لانود، لو بورن ديال لانود، وهذا هو لا كاثود. بقى ليا كيفاش نفرق ما بين لانود و لا كاثود. كما كنشوفوا عندي واحد لا لتر اللي كنشوفوا عندي كا الي انفيرسي. دونك هاد لا لتر كا انفيرسي ممكن نكتبوا نورمال، ودونك هاد الكا هادي دونك كما كنشوف الي روليي ا لا كاثود. دونك الكا روليي ا لا كاثود، وبذلك الا عرفت لا كاثود ممكن بطبيعه الحال غادي نعرف حتى لانود. دونك غادي نفرق ما بين لانود ولا كاثود باش بلا لتر كا الي انفيرسي. تري بيان، دونك غادي ندوز نشوفوا براتيكمون كيفاش دايره لا ديود. دونك لا ديود نتاعنا هي هادي براتيكمون كما كنشوفوا عندنا واحد لانو دو روبيراج لي اونغري. كما كنشوفوا هاد لانو هذا هو اللي كيفرق ليا ما بين فين هو لا كاثود وفين هو لانود. دونك كنشوف ديما لا بورن لو بلي بروش بالنسبه لهاد لانو هو لا كاثود، هو لا كاثود. تري بيان، ولانود لو بلي لوان هو لانود. وإلا عرفت لانود ولا كاثود كنعرف لو سونس دو سيركيلاسيون دو كورون نتاعي. تري بيان، دونك كما كنشوف لا فليش انديكي لو سونس دو سيركيلاسيون دو كورون الكتريك ا ليتا باسون دو لا زون بي فير لا زون ان. نعرف بان لا ديود نتاعنا لي سي باسي لو كورون دون ان سول سونس واحد اللي عندي. تري بيان، دو لانود فير لا كاثود. كما كنشوف عندي هاد لا فليش هذا اللي هضرنا عليه هو هذا دو لانود فير لا كاثود. دونك لا سيركيلاسيون دو كورون كيكون عندي من لانود فير لا كاثود، وباش غادي نميزو بهاد لا فليش هذا. Après, غادي نشوفوا واحد لو تري représente une barrière qui s'oppose au passage de courant lorsque la diode a l'état bloqué. في l'état bloqué كيكون عندي لو كورون من لا كاثود فير لانود، من لا كاثود فير لانود كيكون عندي ا ليتا بلوكي. دونك شكون اللي كيعطيني البلوكاج؟ هو واحد لا بارير اللي غادي نغوبريزونطيوه باش بواحد لو تري. دونك الا كان عندي لو كورون جاي ليا من لا كاثود كيتلاقى ليا مع هاد البارير وكي نو ليس با لو كورون، كيكون عندي سيركوي اوفر. دونك هاد لي فليش مع هاد لو تري كيبين ليا لو باساج دو كورون فين كاين عندي ليتا بلوكي وفاش كيكون عندي في ليتا باسونت. تري بيان، غادي ندوزو نشوفو لا كاركتيرستيك ديال لا ديود اللي كتميزي بها لا ديود نتاعنا. دونك ليزاج لو بلي كورون دين ديود اي دو نو ليسي باسي لو كورون كو دون ان سونس واحد دو لانود فير لا كاثود مي با دون لوتر الاخر غادي يكون عندي البلوكاج نتاعي. دونك لا ديود بوسيد دو ريجيم دو فونكسيونمون، كتكون ايتا باسونت وكتكون ولا ايتا بلوكي. في ليتا باسونت كما كنشوفوا عندي لا ديود نتاعنا كيكون عندي لا سيركيلاسيون دو كورون. دونك في ليتا باسونت من لانود فير لا كاثود. دونك غادي يكون عندي سيركيلاسيون كورون عندي من لانود فير لا كاثود، كيكون عندي لو باساج دو كورون. باغ كونتر بالنسبه ليتا بلوكي كنشوف لا سيركيلاسيون دو كورون ما عنديش. علاش؟ حيت لو كورون كيستخدم ليا بواحد لا بارير كي سوبوز لا سيركيلاسيون دو كورون. تري بيان، دونك كيما كنشوفوا لا كاثود لو كورون جاي عندي من لا كاثود كيبقى جاي فاش كيوصل لا ديود il سو بلوك. علاش؟ حيت في ليتا بلوكي. دونك كيما كنشوف هاد فاش كيتلاقى ليا مع هاد لو تري اللي شفناه في الباراغراف بريسيدون كيصطدم ليا وكيدير ليا سوبوز دو كورون كي نو سيركل با لو كورون، دونك كيدير ليا البلوكاج. تري بيان، دونك هادو هما لي دو زيتا بالنسبه لا ديود، يا كنلقاوها باسونت يا بلوكي.
في ليطا باسونت كنلقاو السيركاسيون دو كورون من لا نود فير لا كاثود، ولا كان عندي لو كورون من لا كاثود كيكون عندي البلوكاج، كيكون عندي لو بلوكاج ديال لا ديود نتاعنا. تري بيان. دونك غادي ندوزو نشوفو واحد الكاركتيرستيك بليز امبورطون بالنسبه لا ديود اللي هي لا تونسيون دو سوي. تري بيان. دونك كوريسبوندون ا لا تونسيون ا بارتير دو لاكيل لا ديود كومونس ا كوندوير. دونك فاش كتوصل ليا لا تونسيون او بورن ديال لا ديود دو سوي وكيكون عندها بولاريزاسيون ديريكس او بيان كما كنقولوا لو سونس باسون، كتكومونسي ا كوندوير، كتبدا دوز ليها لو كورون تاعي quand il est polarisé dans le sens passant. Dit autrement dit de manière sans doute plus juste. Donc une diode ne conduit que lorsque son anode est porté à un potentiel plus positif que sa cathode. Donc le V anode qui compte plus supérieur par rapport à le potentiel d'élève de la cathode. Donc c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est la différence de potentiel entre l'anode et la cathode atteint la tension de seuil. تفوت ليا تساوي ليا ولا تفوت ليا لا طونسيون دو سوي نتاعنا. دونك كيما كنشوفوا الغراف نتاعنا كنشوفوا بان دونك هذا هو البولاريزاسيون ديريكس، دونك كبر من الزيرو، دونك من الزيرو حتى 0.7 مازالين في ليطا بلوكي. علاش؟ حيت ما وصلناش، واخا رحنا في لو سونس دو باسونت او بيان بولاريزاسيون ديريكس، خصني حتى نوصل لا طونسيون دو سوي. فاش كنوصل ليها وكنفوتها كيولي لو كورون فا اوغمونتي. اي بيان. دونك كيما كنشوف اون بو دير كو لا طونسيون دو سوي كوريسبوندون ا لا طونسيون مينيمال، هي اصغر طونسيون دو فونكسيونمون اللي يمكن يبدا الفونكسيونمون نتاعنا ديال لا ديود. ne peut pas être utilisé. Cette tension de seuil correspond aussi de la tension de déchet. على سميناها ديال ديشي حيت في لو مومون فاش كتكون باسونت حتى لا ديود نتاعنا كتاخذ ليا واحد لا طونسيون. دونك كيكون عندي واحد شيت دو طونسيون او بور ديال لا ديود نتاعنا كنسميوها طونسيون دو ديشي. c'est-à-dire la tension qui sera perdue à cause de l'usage même de la diode. في الاستعمال ديال لا ديود حتى لا ديود كتاكل ليا واحد لا طونسيون اللي كنسميوها طونسيون دو ديشي. طونسيون كي ريستي اسي بورن كو الي كوندوي. تري بيان. دونك كما كنشوفوا لا طونسيون دو سوي بالنسبه للسيليسيوم ايتيغال 0.7 فولت، بالنسبه للجيرمانيوم 0.3. بلي اوتيليزي كنلقاو هو لو سيليسيوم، بلي اوتيليزي هو لو سيليسيوم 0.7 فولت. تري بيان. دونك غادي ندوزو عندنا دو زيتا، ايتا باسونت و ايتا بلوكي. دونك غادي نشوفو ليتيد ديال ليتا باسونت و ليتيد ديال ليتا بلوكي. بالنسبه لا ديود باسونت شنو كنحتاجو باش تولي ليا باسونت؟ لا ديود كومونس ا كوندوير كون إلي. برومييرمون غادي نشوفو بولاريزاسيون ديريكت. دونك بولاريزاسيون ديريكت يكون la tension ou bien le voltage de l'anode est supérieur par rapport au voltage de la cathode, ou bien le potentiel de l'anode, le VA, est supérieur par rapport à la cathode. Plus, nous atteint la tension de seuil نتاعنا خاصني نفوتها. Très bien. Donc le deuxième mot كنلقى بأن le VAK ou bien la tension au bord de la diode نتاعنا supérieur ou égal V de seuil نتاعنا ديال la diode. Très bien. وبذلك غادي تكون VA moins VK supérieur ou égal V de seuil. VA moins VK supérieur ou égal V de seuil نتاعنا. Très bien. Donc كما كنشوفوا في الشيما نتاعنا كنلقاو البليس اللي رولي افيك لا نود و لو موان رولي افيك لا كاثود. كنقول بان بولاريزاسيون ديريكت راه عندي، دونك كنشوف بان الفي انود سوبيريور مع الفي ديال لا كاثود. شنو بقى ليا؟ خاصني يكون عندي لا طونسيون او بورن ديال لا ديود تكون سوبيريور بارابور بالنسبه لا طونسيون دو سو ديال لا ديود نتاعنا. باغ اكزومبل بالنسبه للسيليسيوم 0.7. Exemple, une tension minimale d'environ 0.7 volts بالنسبة للسيليسيوم qui requiert afin de vaincre la barrière de potentiel de la jonction. إلا بغيت نهرس هذيك la barrière de jonction نتاعي خاصني نفوت نوصل 0.7 فما فوق باش تولي ليا باسونت هذيك لا ديود نتاعي باسونت. Ce qui est pourquoi on mesure toujours 0.7 volts au bord d'une diode en direct. فاش كتولي باسونت ممكن ندير لا ميزور نتاعي ديال في اكا اللي غتاخد ليا 0.7 اللي سميناها طونسيون دو ديشي او بيان tension de seuil نتاعنا. Très bien. Donc عندي واحد لا remarque بالنسبة للبولاريزاسيون ديريكت فاش كتكون ديود باسونت. Une diode possède aussi des caractéristiques maximales. Donc عندها les caractéristiques غادي نشوفهم من بعد إن شاء الله. À ne pas dépasser. Donc pour éviter la destruction ديال لا ديود نتاعنا. Tel que le courant et la tension. فاش كنكونوا في ليطا باسونت كيكون دايز فيها واحد لو كورون كيكون عندها او بون ديالها كيكون عندها واحد لا طونسيون. Très bien.
Donc en direct, ce sont les cas où la diode s'échauffe et brûle. Donc qui connaît les tensions maximales ou qui connaît le courant maximal à ne pas dépasser. Très bien. Donc la diode elle est bloquée quand je vois polarisation inverse, c'est l'état de blocage. Donc la diode est bloquée quand elle est premièrement quand on voit polarisation inverse, quand on voit le potentiel de VK ou bien de la cathode il est supérieur par rapport à l'anode, ou quand je vois le VAK, la tension au bord de la diode elle est inférieure strictement par rapport à la tension de ce interne. Donc VA moins VK elle est inférieure strictement par rapport au V de ce interne. Donc comme je vois le plus il est relié avec la cathode. Donc la cathode, le potentiel de la cathode supérieur par rapport à l'anode. Donc on a polarisation inverse. Plus quand je vois le VI ou bien le VD il est inférieur par rapport à la tension de ce de la diode interne. Donc, ce qui empêche le passage de courant, il dit qu'est-ce qu'on a dit zéro. Le comportement de la diode comme un interrupteur ouvert. Donc, on inverse une diode se comporte comme un circuit ouvert. Donc, il m'a chauffe interrupteur ouvert. Très bien. Donc, MP, comme je fais la tension, l'état passant, l'état inverse, quand je fais un bien de blocage. Aussi, comme on dit, un point maximal ne doit pas être franchi. Donc, on inverse, qu'est-ce qu'on a dit? La tension inverse. Avec la tension inverse, c'est à ne pas dépasser pour éviter que la diode se détruise. La destruction de la diode نتاعنا كتكون واحد لا طونسيون انفيرس خاصني ضروري نحترمها. Très bien. Donc غادي ندوزو نشوفوا لا كورب ديالاش فيها اي دي فيها في دو سو فيها يو او بون ديالاش ديال لا ديود. دونك هذا هو بلوكي هذا الغراف هذا كنشوف بان بالنسبه من زيرو كما كنقولوا لي طونسيون بوزيتيف كيعطيني لو سونس ديريكت او بيان بولاريزاسيون ديريكت. بالنسبه لي طونسيون نيجاتيف كنقولوا بولاريزاسيون انفيرس. تري بيان. دونك كما كنشوف بان واخا رحنا بولاريزاسيون ديريكت لا ديود ان با ديباسي فوقاش كتولي باسونت حتى كنوصل لا طونسيون دو سو نتاعي اللي هي 0.7 عاد كيبقى لو كورون فا اوغمونتي، ولكن خاصني نحترم ليطا باسونت نتاعي. دونك عندي واحد لو كورون ا نو با ديباسي وعندي واحد لا طونسيون ا نو با ديباسي. تري بيان. بالنسبه للوتر كوتي كنشوف بان بولاريزاسيون انفيرس. دونك في لي طونسيون فاش كتكون اي دي انفيرس كتكون في كا il est supérieur par rapport à l'anode de VA. Donc في هذا المومون هذه كتكون عندي البلوكاج كوم انتربتور اوفر، مي خاصني ضروري نحترم لا طونسيون انفيرس نتاعي اللي سميها اي ار ماكس. دونك في حالتي لفتها كنولي ديستريكسيون ديال لا ديود نتاعنا. تري بيان. دونك غادي ندوزو نشوفو الموديليزاسيون ديال لا ديود. هذا الموديليزاسيون très important بالنسبه لي composants électroniques. Donc شنو هي la modélisation? La modélisation d'un composant consiste à remplacer la caractéristique électrique réelle et en fonction de I par des segments de droit. À chaque segment de droit correspond à un schéma électrique équivalent. Donc هاد الموديليزاسيون شنو كدير لنا؟ كتسهل لنا l'étude théorie. انا سواء في الكالكيل سواء في l'explication ou bien la compréhension ديال البرانسيب دو فونكسيونمون تاعنا كتسهل علينا. دونك كنعطيه واحد لو موديل هو اللي كنبقاو نتعاملوا معاه في ليتود تيوري نتاعنا. تري بيان. Donc dans le cas général, modélisation de la diode en fonction de la tension à ses bornes. Dans un cas, elle est équivalent à un fil ouvert, donc interrupteur ouvert. هذا في l'état bloqué. فاش كتكون في l'état bloqué كنعطيوها interrupteur ouvert. Et le courant est nul. Donc, il y a un circuit ouvert, automatiquement, le courant est nul. Dans l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Un générateur de tension constante en série avec une résistance R. Donc, l'équivalent, la diode, le modèle équivalent, je vais la tension, un générateur de tension, le V de seuil, en série avec la résistance interne de la diode. Donc, c'est le modèle équivalent اللي غادي نبقاو نتعاملوا معاه في ليتود تيوري نتاعنا. دونك لي ديود نتاعنا خاصنا نعطيهم واحد موديل. هذا الموديل هذا هو عباره عن جينيراتور دو طونسيون هو في دو سوي ou bien la tension de seuil نتاعنا en série avec la résistance interne ديال لا ديود. très bien. donc في لي دو كا دونك ليتا بلوكي كيكون عندنا كوم انتريبتور اوفر. في لوتر كا كيكون عندنا جينيراتور دو طونسيون en série avec la résistance interne ديال لا ديود. دونك غادي ندوزو نشوفو موديليزاسيون نيميرو 1. بالنسبه للديود غادي تكون عندنا ايديال. دونك نعقلوا على هذا لو مو ايديال.
فاش يتعطى الكونفليكت تيوري ايديال شنو خاصنا نديرو. Donc dans ce cas on néglige la tension de seuil et la résistance interne. Donc يولي عندنا comme interrupteur soit fermé soit ouvert. Donc interrupteur parfait هذه كنستعملوها فاش في لي كوميتاسيون ou bien فاش يكون عندنا واحد l'alimentation اللي كبيره بزاف بارابور لهذيك لو سوي. دونك ممكن نيجليجيو سوا لا ريزيستونس ou bien حتى نيجليجيو حتى لا طونسيون دو سوي نتاعنا. Donc la caractéristique alors celle de la figure, son modèle le plus simple est celui de l'interrupteur parfait de la diode. كنستعملوه بحال interrupteur فاش يكون عندنا اللي نيجليجابل هذيك لا طونسيون ou bien la résistance interne نتاعنا. ندوزو نشوفو الجراف نتاعنا كما كنشوفو عندنا بالنسبه لا ديود ايديال كوم انتريبتور فيرمي او بيان اوفر. كما كنقولوا نحطو لا ديود نتاعنا بولاريزاسيون ديريكت او بيان فلوسونس باسون كتكون عندنا ما كنحتاجو لا سوي لا حتى حاجه. دونك غير نحطها بولاريزاسيون ديريكت كتولي ليا باسونت. في حال نحطوها في بولاريزاسيون انفيرس كتكون عندي بلوكي. تري بيان. دونك كما كنشوفوا لا سوي نتاعي ما عنديش بدا ليا من الزيرو وطلع ليا لو كورون نتاعي. بالنسبه للوتر كوتي كتكون بلوكي غير حطها اون انفيرس كتكون عندي البلوكاج. مي خاصني نحترم لا طونسيون ديوتيليزاسيون سوا في ديريكت سوا في الانفيرس. دونك هذا بالنسبه لو موديل ديالاش ديال لا ديود ايديال. Donc, une diode idéale, dans le sens passance, elle est parfaitement conductrice. Sa résistance directe est nulle, la chute de tension qui est produite est nulle aussi. On peut dire que dans le sens direct, une diode idéale est équivalent à un interrupteur fermé. Donc, dans le sens direct, كيطلع لنا لو كورون ديريكتومون من الزيرو كيطلع ليا لو كورون. غير نحطوها في لو سونس انفيرس كتولي عندي لو بلوكاج نتاعي. دونك لو سونس انفيرس اي بارفيتمون ايزولون سا ريزيستونس انفيرس سي انفيني كتكبر ليا كبيره بزاف كولي كوم ان ايزولون. دونك لو سونس انفيرس دون ديود ايديال ايكيفالون ا ان انتربتور اوفر. دونك انتربتور فيرمي انتربتور اوفر هذا في ليطا ديالاش الا خدينا لا ديود نتاعنا ايديال. دونك نعقلو مزيان بالنسبه الا خدينا لا ديود نتاعنا ايديال. ندوزو نشوفو موديليزاسيون نيميرو 2 غادي ندخلو نقولو diode avec seuil. Diode avec seuil. Très bien. Donc on peut continuer à négliger la résistance interne mais tenir compte du seuil de la diode. غادي نحسبو بلا seuil نتاعنا. لا كاركتيرستيك دوفيان كما كنشوفو دونك لو سوي نتاعنا خاصني حتى نوصل ليها واخا درتو بولاريزاسيون ديريكت الفي انود اكثر من الفي كاتود خاصني حتى نفوت لا طونسيون اوبون ديال لا ديود نتاعي تفوت ليا لا طونسيون دو سو نتاعنا عاد كيكون عندي لو باساج دو كورون افيك دو سو خاصني ندير واحد الشرط. شنو هاد الشرط هذا؟ خاصني توصل ليا لو سوي في لو باساج دو كورون نتاعي في لو سونس ديريكت. ديما في لو سونس انفيرس عندي كوم انتريبتور اوفر. تري بيان. دونك ce schéma est le plus utilisé pour le calcul. On le recherche une certaine précision. Très bien. Donc cette VS est 2. بالنسبه للVS بالنسبه للسيليسيوم كنلقاوها 0.7 فولت. بالنسبه للجرمانيوم كنلقاوها 0.3 فولت. بالنسبه لي ليد كنلقاوها اونتريز comprise entre 1.3 et 3.8 فولت. ça dépend الكولور اللي بغينا نستعملوه حنايا بالنسبه لهاد لي ليد نتاعنا. بالنسبه للموديليزاسيون نيميرو 3 ديود افيك سو اي ريزيستانس. دونك هذه كنسميوها ديود ريال. دونك غادي ناخذوا لو موديل توتال اللي كان عندنا فيه طونسيون او بيان جينيراتور دو طونسيون في دو سوي افيك ريزيستانس انترن نتاعو. Très bien. Donc ici on prend en compte la résistance de la diode. Ceci peut être utile si on utilise la diode un petit signaux alternatif qui ont besoin de sa résistance dynamique نتاعها. غادي نستعملو حتى la résistance interne نتاعها. On parle de la résistance dynamique car il varie avec l'intensité qui traverse la diode. Donc هذيك la résistance فاش كيدوز عندها واحد لو كورون حتى هي كتعطينا واحد petite variation. Donc la pente de la caractéristique électrique n'est pas constante comme dans le cas d'une résistance ohmique. دونك كما كنشوفوا الجراف نتاعنا ما بقاش عندنا طالع لنا لينيير فيرتيكال. دونك عندنا واحد لانكلينيزون اكوز دو كوا اكوز ديالاش ديال هذيك لا ريزيستونس انتر فاش دخلت ليا. دونك عندي بولاريزاسيون دي اكس ضروري خاصني نوصل لواحد 0.7 و لو كورون فا اوغمونتي كنلقاو واحد لدروات اوبليك. دونك خدينا لو موديل ايكيفالون توتال ديال لا ديود نتاعنا في هاد الموديليزاسيون نيميرو 3. وديما في لو باساج دو كورون كيكون خصني لا سوي. وبالنسبه للبلوكاج كيكون عندي في هذاك في الانفيرس. دونك ما عنديش فيها مشكل في الانفيرس خصني ضروري ندسغي في ليطا باسونت او بيان في لو سونس ديريكت. تري بيان. دونك غادي ندوزو نشوفو لا فيش تكنيك. دونك اي كومبوزون الكترونيك سي ميو نقراولو لا فيش تكنيك نتاعو.
ولا كنسميوها الداتا شيت موجوده كثير بزاف بالنسبه في الالكترونيك في الانترنت. il se fait de saisir série ديال هذاك الكومبوزون نتاعنا. très bien. Donc les fabricants de semi-conducteurs préparent les fiches techniques en indiquant l'ensemble des caractéristiques de composants et les valeurs limites de tension, de courant et de température à ne pas dépasser lors de leur utilisation. Donc هاد la fiche technique كيحطنا فيها الكونستركتور les limites اللي خصنا نستعملوا فيهم هذاك الكومبوزون électronique. Par exemple la tension, la courant, la température, etc. etc. Donc غادي نشوفوا des exemples بالنسبه لا diode. بالنسبه لا tension de conduction كما كنشوفوا il s'agit de la tension maximale qui peut supporter le composant de façon continue quand il est polarisé dans le sens passant. فاش كتكون passante راه واخا passante خاصني نحترم لا tension اللي خاصني تكون او بورن ديال لا ديود نتاعنا. بالنسبه لو كورون ديريكت حتى هو خاصني ضروري نحترمو. il s'agit de la tension maximale qui peut parcourir qui كيدوز فيها واحد لو كورون. دونك هذاك لو كورون حتى هو عنده لي ليميت نتاعو. Donc parcourir le composant de façon continue quand il est polarisé dans le sens passant sans qu'il se dernière soit grillé باش ما يتحرقش ليا هذاك لا ديود نتاعي. La diode peut en général supporter un point de courant très bref bien supérieur au courant maximal. بالنسبه لا tension inverse هي ضروريه فاش يكون في l'état bloqué. Donc appelée cette tension de claquage. Il s'agit de la tension maximale que l'on peut appliquer à la diode dans le sens bloquant. فاش كتكون في l'état bloqué شنو هي لا tension inverse اللي خصها تعطى ليا باش ما يتحرقش ليا. C'est-à-dire diode branchée en l'inverse. Avant que le conduit une diode normale risque de griller quand cette tension inverse maximale est dépassée. فاش كتديباسا هذيك لا tension inverse نتاعنا. Mais certains diodes supportent ce fonctionnement ont même été conçus pour travailler de cette façon. بالنسبه كاين واحد لي تيب اللي واخا كيخدموا ليا في l'inverse. Par exemple les diodes Zener par exemple se comportent comme une diode normale quand il est le branché dans le sens direct. في حالة اللي عطيناها في le sens inverse كتخدم ليا comme un régulateur de tension et présente une tension à juste titre appelée tension de Zener quand il est branché dans le sens inverse. Cette tension inverse est utilisée comme référence de tension pour de la régulation d'alimentation par exemple. Donc مازال ان شاء الله باذن الله غادي نديرو درس خاص بالنسبه للديود زينر. Donc كنسميوها zone de claquage. Si la tension inverse tension moins VD au bord de la diode devient trop important, il y a un risque de destruction de la diode par échauffement de la jonction P1. Les constructeurs précisent la tension de claquage inverse et correspondant à la tension maximale qui peut supporter une diode de la polarisation. Très bien. Donc كما كنشوف polarisation directe عندي la tension de C qui دوز ليا واحد le courant. Donc traversons le courant. Donc هذاك لو كورون عنده لي ليميت نتاعو وعندي حتى لا طونسيون اونتر او بورن ديال لا ديود نتاعي ا نو با ديباسي. بالنسبه للبولاريزاسيون انفيرس عندي غير لا طونسيون انفيرس ا نو با ديباسي. دونك كندخل في واحد لو زون دو كلاكاج وخاصني ضروري نحترم واحد لا طونسيون دو كلاكاج وبيان طونسيون انفيرس اللي خصها تعطى ليا لا ديود نتاعنا. غادي ندوزو نشوفوا واحد الكارactéristique ديال لا فيتاس. Très bien. Donc certains diodes sont dites rapides. On peut donc imaginer qu'il existe des longs. كاينين عندنا rapide و كاينين عندنا long. Donc une diode de type AN1N 4007 par exemple convient pour effectuer un redressement en sortie secondaire d'un transformateur d'alimentation 50 Hz. Donc نخدموا واحد la fréquence ديال 50 Hz. Mais il ne convient pas pour utilisation une diode de recouvrement dans une alimentation à découpage de recouvrement diode connecté au transistor de puissance qui travaillait en commutation à une fréquence élevée par exemple 100 kHz. كنلقاوهم في les alimentations à découpage. Donc كاين عندنا وهادو les alimentations à découpage كيخدموا لنا ضروري خاصهم يخدموا بدي ديود رابيد دي ديود رابيد. Donc غادي ندوزو نشوفوا l'exemple نتاعنا فاش في ديود شوتسكي sont dits rapides et peuvent même parfois être préférés pour des applications longues l'alimentation linéaire de circuits audio de haute qualité par exemple. Donc احسن مثال هو شارجور ديال البي سي فيه alimentation à découpage وكنلقاو في لاصوت نتاعو عندنا ديود شوتسكي. هاد الديود شوتسكي الي رابيد كيخدموا مع الترانسفورماتور اللي كيخدم لنا بواحد لا فريكونس بلي زيلفي. تري بيان. دونك غادي ندوزو نشوفوا لي تيب ديال لي ديود. دونك il existe plusieurs types. غادي نشوفوا quelques types divers ديال لي ديود نتاعنا. ديود دو رودريسمون Donc exemple AN 4000 وكنلقاو مثلا 4007 4006 4004
utilisé pour le redressement mono-alternance une diode ou bien alternance 2 ou 4 diodes de les alimentations secteur. بالنسبة diode de puissance, les grossistes diodes de puissance se plient volumineux que les petites diodes. Certains il est en forme tubulaire comme les diodes faibles puissants et d'autres sont dans un boîtier de type TO 220. Donc يكون عندهم واحد البواتي ضروري pour باش كما كنقولوا monter avec un radiateur. كيكون عندي monter avec un radiateur علاش حيت عندنا كيدوز عندهم واحد لو كورون كبير ولازمنا كورون كبير كيكون عندنا واحد ليشوفمون. دونك ضروري خاصهم واحد الرادياتور. هذاك الشيء علاش كيدير لهم واحد البواتي اللي كتلصق ليا مع واحد الرادياتور. تري بيان. دونك كما كنشوفوا عندنا دونك هذا هو الفيس فين كيدخل ليا الرادياتور كتلصق ليا مع واحد الرادياتور كتكون واحد لاباط اونتر الكومبوزون مع الرادياتور. ولا كنلقاوهم في هذا الشكل هذا بلي بويسون كيدوزو ليا واحد الكورون كبير بزاف. غادي نشوفوا diode en pont ou bien pont en diode. Exemple, il s'agit ni plus ni moins d'un assemblage de 4 diodes de redressement identiques dans un même boîtier câblé entre ils en rond, chaque point commun correspondant à une connexion. Les ponts de diode sont principalement utilisés pour le redressement de tension alternative dans une alimentation secteur. Donc كما هذه عبارة عن 4 ديود كنلقاوهم في واحد ان سول بواتي اللي كما كنشوفوا، ولكن ضروري خاصني نحسم البروشاج نتاعي. دونك ممكن نلقاو 4 ديود كما كنقولوا في الاليمونطاسيون تاعنا، ممكن نلقاو بون دو ديود. دونك ندوزو نشوفوا ديود زينير. لي ديود زينير سون برينسيبالمون اوتيليزي بور لا ريغولاسيون دو طونسيون داليمونطاسيون. ان شاء الله باذن الله دابا نديرو الفيديو نتاعها. عندنا ديود فاريكاب. La diode variable présente la particule se comporter comme un condensateur dont la valeur dépend de la tension continue appliquée à ces bornes. Kalkawa diode en série avec un condensateur. Très bien. Donc, kalkawa diode électroluminescent. Il y a LED. Une LED est une diode qui émet des radiations visibles ou bien la lumière. Kalkawa plusieurs types les couleurs. Photodiode. Ce type de diode est assimilé au cellule photorésistance, dans le sens où il est plus ou moins conductrice selon l'intensité de la lumière qu'il reçoit. Donc, هذه photorésistance اللي déjà شفناها. Donc, photodiode. Donc, le passage de courant qui compte à la حساب la quantité de la lumière reçue par la diode نتاعنا. Il peut se trouver sous forme d'un composant discret à deux pattes ou être intégré dans un optocoupleur. Donc, هذه photodiode. Donc le passage de courant qui compte, ça dépend de la lumière, la quantité de lumière reçue par la diode. بالنسبة diode Schottky, plus utilisé, diode de redressement fabriquée sur la base d'une jonction entre un métal et un semi-conducteur, l'isminaha diode rapide. Donc l'effet Schottky confère à cette diode à la faculté de commuter de vitesse très élevée. Il est donc naturellement employé où les vitesses de commutation de recouvrement élevées sont requises, comme par exemple pour la protection de transistors dans des circuits de commande de puissance ou dans les alimentations à découpage. Cette diode présente en outre l'avantage de présenter à ces bornes une chute de tension plus faible, une caractéristique plus faible par rapport les diodes ordinaires. Donc كما كنشوفوا هذا هو لو سامبول ديال لا ديود شوتكي. كما كنشوفوا بالنسبه غادي نقدروا نلقاوها كوم ان ترانزستور اللي كنلقاو فيها جوج ديال لي ديود مونطي باش بتيت باش كما كنشوفوا. دونك كما كنشوفوا لي كاتود نتاعهم خارجين بورن و انود 1 و انود 2. تري بيان. دونك هذا بالنسبه ديود شوتكي. Notre diode en protection, ça y a plus utilisé. Voici un transistor de commande imbobine. كنلقاو واحد la commande ديال transistor كيتحكم ليا في l'excitation ديال واحد لا بوبين. Supposons la diode absent. Donc في حالة إلا ما كانش عندنا la diode نتاعنا. Le montage fonctionne tout aussi bien. Quand la base de transistor est commandée par une tension adéquate, كتجينا la commande de la base كيولي لي passante. Donc كدير ليا l'excitation ديالنا. Donc, s'assurer un courant circulé dans la bobine et le relais colle. Inversement, quand la tension se commande disparaît, في حالة إلا مشات لنا la commande ديال transistor كيولي bloqué وكيكون عندي واحد le courant emmagasiné dans la bobine نتاعي par loi de Lenz qui peut avoir des effets destructifs. يقدر يعطيني الرetour نتاعنا لاياش des composants électroniques. Donc la diode est chargée de court-circuiter cette tension inverse اللي كنسميوها رو libre, diode à رو libre. Donc في هذه الحالة هذه في المومون فاش يكون عندنا الترانزستور باسونت كتكون لا ديود اي بلوكي وكيخدم لنا لا بوبين تاعنا عادية. في حالة إلا كانت بلوكي كيولي لنا لو كورون هو اللي كيسيركولي وكتولي لا ديود باسونت
في حاله الباسيون كيولي كيدور ليا غير في هاد لو سيركل هادي حتى كيديسباغي مع مرور الوقت. هذه كنسميوها ديود اغو ليبر. دونك غادي ندوزو لواحد لابارتي مهمه حتى هي بزاف، كومون تيستي لي ديود. كومون تيستي لي ديود. تري بيان. دونك تيست دو لا diode. Généralement, un composant électronique effectue adopte un comportement caractéristique à son espèce. Donc, il لقاو فيه court-circuit ou bien circuit ouvert. Donc, la coupure. Donc, c'est-à-dire directement on mesure la résistance de composant circuit hors tension. ضروري خاصنا نخدم hors tension. Très bien. Donc, كما كنشوف إما كنلقاو circuit ouvert كنلقاو la coupure ou mesure en coupure dans les deux sens. Les deux sens كيعطيني واحد la coupure. Très bien. Donc, هذه كنسميوها circuit ouvert. ولا كنلقاو court circuit. Donc, le claquage est total. On mesure 0 dans les deux sens. 0 dans le sens. Donc, on a court circuit dans les deux sens. Les multimètres numériques peuvent tester les diodes de deux façons. Très bien. Donc, le mode contrôle de diode. Donc, كنلقاو واحد l'option ديال الكوميتاتور نتاعنا فاش كيدور كنلقاو mode de diode اللي كيكون معها حتى sonnet. Donc, constitue presque toujours la meilleure approche. Donc, il y a la meilleure test نتاعنا بالنسبه لا ديود. Parfois ما كنلقاوش هاد لو مود كونترول كنرجعوا لو مود ريزيستانس. كندوزو la mode résistance, l'échelle de la résistance, généralement utilisée lorsque le multimètre n'est pas équipé de mode de contrôle de diode. Donc remarque, dans certains cas, il peut être nécessaire de retirer une extrémité de la diode du circuit pour pouvoir la tester. علاش parfois كنلقاو la diode نتاعنا elle est en parallèle avec une autre composant واللي تقد تعطيني باغ اكزومبل ريزيستانس. فاش كنجي ندير العبار نتاعي كتعطيني اون ريزيستانس. دونك وهي راه عندي بانها راها كوبير. دونك راه عندي واحد لا كوبير ولكن انا كنعبر معها اون باراليل. دونك سي ميو باش نحيدو وغوتيري واحد ليكستريميتي ديال لا ديود وعاد نديرو لا ميزور نتاعنا. تري بيان. دونك كما كنشوفوا عندنا الملتيمتر. دونك هي هادي لو مود ديالاش ديال لا ديود نتاعنا مود ديود اللي هضرنا عليه. بارفوا ما كتكونش عندنا كندوزو لو مود ريزيستانس. تري بيان. دونك كما كنشوفوا لا ديود نتاعنا ضروري خاصني نحيد واحد غوتيري واحد لاباط ديالها سوا لا نود سوا لا كاثود بور تيستي هاد لا ديود نتاعنا بور ايفيتي الا كانت عندنا اون باراليل افيك ان اوتر كومبوزون الكترونيك. ندوزو نشوفو لو مود دو تيست. عندنا ديود نورمال. دونك عندي تيست الي نورمال. تري بيان. دونك كما كنشوفو عندي الملتيمتر اول حاجه كنختار اون فا شوازير لو مود ديالاش ديال لا ديود اللي كتكون عندي معها حتى السونيت. تري بيان. دونك لي راكور ديالاش ديال الملتيمتر لو روج افيك عندي غادي يكون عندي هو في الديود ولو كوم غادي يكون عندي هو لو نوار. دونك لو روج كنحطو في لا نود اي لو نوار فاش في الكاثود وكندير لا ميزور نتاعي غادي تعطيني لا ريزيستانس انتر. دونك هذا في لو مود نورمال. دونك خاصني نلقى لا ريزيستانس انتر. لا ريزيستانس انتر نقدر نلقاها اونتر 100 اي 1 كيلو اوم. دونك هنايا الي 600. تري بيان. دونك هذا في لو مود نورمال. ندوزو نشوفو في حالتي الا قلبت لي راكور نتاعي. دونك لو موان لو روج غادي نعطيه لا كاثود اي لو نوار غادي نعطيه لا نود. في هذه الحاله خاصني نلقى ريزيستانس انفيني. دونك خاصني نلقى سيركوي اوبن. دونك سيركوي اوفر. دونك ما خصنيش نلقى كما كنقولوا اوكين ريزيستانس في هذا المومون هذه. دونك في هذه الحاله هذه كنقول بان ديود نورمال. بولاريزاسيون ديريكت كتعطيني ريزيستانس انتر. بولاريزاسيون انفيرس كتعطيني ريزيستانس انفيني. دونك هذا في ليطا نورمال نتاعي اللي خصني نلقى في لا ديود نتاعي. في حالتي الا كانت عندي ديود ديفيكتيوز شنو خصني نقطع؟ دونك في لو مود ديريكت شنو كندير؟ لو روج نتاعي في لا نود ولو نوار كنلقاه في لا كاثود. دونك شنو خاصني نلقى؟ كنلقى سيركوي اوبن. في هاد السيركوي اوبن دونك عندي واحد لا كوبور. دونك مشات ليا لا ريزيستانس انتر ديالاش ديال لا ديود نتاعنا. تري بيان. دونك في حالتي اللي عطاني لي دو كوتي عندي سونيت او بيان كور سيركوي كنقول بان عندي كور سيركوي في لي دو سونس. دونك في لي دو سونس كنقول لا ديود نتاعي الي ديفيكتيوز. تري بيان. دونك هذا هو التيست ديالنا بالنسبه لا ديود نتاعنا. دونك ميرسي بور فوت اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.